नजर मुस्तफा के हुस्न पे जाके टिक गई है। अब इस नजर के आगे किसी दुनिया की चमक दमक आ जाए, ये तो हमारी गैरत को गवारा ही नहीं है। अल्लाह अकबर का सोना तूले, अपनी जायदाद संभाल, ये कह के चली है। यहूदी आगे बड़ा, हाथ पकड़ा, जबरदस्ती उसको अपनी दुकान के अंदर खींचने लगा। जैसी आवाज उसने देखी है, जैसी उसने खींचा है, बच्ची तनहा थी, यहूदियों का बाजार था। उसने आवाज दे के कहा था, है कोई जो इस्लाम की शहजादी की आबरू बचाए। इतना सुनना था, बाजार यहूदियों का है, खरीदार यहूदी है। इतने खरीदारों में एक ऐसा मुसलमान था जो घर की जरूरत के लिए सामान लेने गया था, मुस्तफा का उम्मती था। कानों में आवाज टकराई, है कोई नबी का उम्मती जो मेरी आबरू बचाए। उसने थैला वहीं फेंका और उधर दौड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। जब जाके देखा तो क्या देखता है, यहूदी ने शहजादी का हाथ पकड़े हुए है और जबरदस्ती दुकान की तरफ खींच रहा था। जवान की गैरत को जला लाया, आगे बढ़ा, तमाचा लगाया, हाथ छुटाया बच्ची का जवान के हाथ से, और उसके बाद बेटी को अपने पीछे किया है और उसके बाद तलवार निकाली है। जैसी इस जवान ने तलवार निकाली, उधर यहूदियों का बाजार था, अपना मोहल्ला था। उसने कहा, देखते नहीं हो, एक नबी का कलमा पढ़ने वाला मुझ पे तलवार निकाल रहा है, आओ मेरी कौम के जवानों मेरी मदद करो। जैसे यहूदी ने इतना कहा था, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई थी। इधर तनहा मुस्तफा का गुलाम खड़ा था, पीछे बेटी खड़ी थी। लोगों ने कहा था, बता तेरा रिश्ता क्या है, इसके लिए जान खतरे में डाल रहा है, ये बच्ची हमारे हवाले कर दे और तू अपने वतन वापस चला जा। जैसी जवान ने इतना सुना है, कहा था, नादानो तुमने यही तो नहीं पहचाना है, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो खून से बना करते हैं, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो ताल्लुकात बनाया करते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते वो हैं जो रसूल पाक बनाया करते हैं। इसका मेरा रिश्ता न खून का है, इसका मेरा रिश्ता न खानदान का है, लेकिन ये रिश्ता मेरे मुस्तफा ने जोड़ दिया है। तुम क्या समझते हो मैं इसे छोड़ के चला जाऊंगा? उसने कहा था, जब तक मैं कायम हूं, जब तक जिंदा हूं, कोई मेरी बहन की तरफ आंख नहीं उठा सकता है। अल्लाह अकबर। जवान ने तलवार निकाली है और उसके बाद कहा था, हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखाओ। इतनी बात कहनी थी, एक यहूदी आगे बढ़ा कि देखते हैं कितनी जुर्रत है। इस जवान की तलवार हवा में उठी और लम्हों में सर काट के फिटो दूर पहुंचा दिया था। का खबरदार ये मत समझ लेना तनहा हूं तो बुज़दिल हो जाऊंगा, मैंने कलमा मुस्तफा का पढ़ा है। हम जान दे सकते हैं लेकिन बेटी की आबरू पे आंच नहीं आने दे सकते हैं। उसके बाद जब यहूदियों ने देखा कि इसने तो बातों बातों में एक सर काट दिया है, उसके बाद यहूदियों ने तलवारें संभाली और सब के सब एक साथ टूट के पड़े हैं। जवान ने तलवार संभाली है, घंटों हो गए तलवार चलती रही। जब जवान के बाजू थकने लगे, तलवार की रफ्तार धीमी होने लगी। अब बेटी सोचने लगी, या अल्लाह ये तन्हा जवान है, तेरे महबूब की उम्मत की शहजादी की आबरू बचाने खड़ा है। या अल्लाह अगर आज ये थक गया तो इस बेटी की आबरू लुट जाएगी, इस बेटी की इज्जत बाजार में नीलाम हो जाएगी, दुनिया तेरे महबूब को ताने देगी। बच्ची ये कह के रोती जा रही है, तलवार धीमी होती जा रही है, जवान के बाजू थकने लगे हैं। तलवार चलते चलते शाम हो जाती है। जब शाम हुई है, बच्ची ने देखा कि तलवार अब थम जाएगी, कोई रास्ता नजर न आया। उस बच्ची ने उसी तपती हुई रेत पे सजदा किया है और रो के कहती है, या अल्लाह आज तुझको तेरे महबूब की फातिमा का वास्ता है, मेरे परवरदिगार आज मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा ले। इतना रो के बच्ची ने सजदे में सर रख के कहा था, अल्लाह अकबर। कहती है, अगस्नी या रसूल अल्लाह, आका मेरी मदद फरमाइए। किसी ने कहा था, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। बच्ची ने कहा था, या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए। अभी रो के वो कह रही थी, या अल्लाह आबरू लुटने वाली है, जवान थक चुका है, मदद फरमा। अभी ये बात कह ही रही थी कि इतने में दूर से नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाती है। जैसी सदा बुलंद हुई है, बच्ची ने सजदे से सर उठाया तो क्या देखती है, आगे आगे मुस्तफा आ रहे हैं, पीछे पीछे अबू बकर आ रहे हैं, उनके पीछे उस्मान आ रहे हैं, उनके पीछे अली आ रहे हैं, उनके पीछे जानिसार आ रहे हैं। अब बस आने की देर थी कि नक्शा बदलने लग जाता है, नक्शा बदलने लग जाता है। जवान के बाजुओं में ताकत आई है, बच्ची मुस्कुराई है, एक सजदा शुक्र का किया है और रब की बारगाह में रब की हम्द बयान की है। और जब मुसलमानों ने कदम रखा है तो कसम खुदा की फिर आलम यह था कि जिस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, सफे की सफे पलट रही है, जिधर तलवार बढ़ रही है, मैदान साफ होता जा रहा है। किसी ने कहा था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये शांति तलवार चली है। तो किसी ने कहा था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते हैं। तू अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। वाह वाह नारे तकबीर।
نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. سبحان آج اللہ بھی ہو سبحان جو اللہ. براکین سائیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اور جوانوں کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، کبھی اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا. اور کسی میدان میں پھنس جاؤ نا تو ایک بار اپنے نبی کو آواز دینا. خدا کی قسم آج بھی عقیدے کی درستگی کی ضرورت ہے. اور لاکھوں میں پھنسے کو یا رسول اللہ کہنا، اور پھر دشمن کا کلیجہ پانی نہ ہو جائے تو آ کے گریبان پکڑ لینا. آج بھی مدد ان کی امت کے ساتھ ہے، آج بھی ان کی مدد امت کے ساتھ ہے. کبھی مایوس ہو کے مت بیٹھنا، آج بھی مصطفیٰ کی طرف سے امداد کی صدائیں آتی ہیں. ہاں مہربانی کرو صاحب، طریقے بدلو. اور قوم کی بیٹیوں، تم سے گزارش ہے، تم پہ میرے نبی نے بڑا احسان کیا ہے، اور تمہیں تو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. تمہاری تو کوئی اوقات نہیں سمجھی جاتی تھی، پیر کی جوتی کہا جاتا تھا. خدا کی قسم مکے میں عبداللہ کے لخت جگر کے آئے بیٹیوں کو جینے کا سلیقہ مل گیا. ہاں جس بیٹی کو پالنے میں لوگ شرم کرتے تھے، اور جب وہ بیٹی پیدا ہوئی نا تو پھر مصطفیٰ نے فرمایا جو 3 بیٹیوں کو پال دے، عزت سے رخصت کر دے، فرمایا اس کے جنت میں جانے کی ضمانت محمد لیتا ہے. کتنے رتبے میرے نبی نے بلند کیے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہتے آقا ان کے پاس صرف 2 بیٹیاں تھی. کہنے لگے حضور 3 کی فضیلت ہے، اگر 2 ہوں تو 2 ہیں تو. میرے نبی نے فرمایا جس کے پاس 2 ہیں وہ بھی جنتی ہے. بول دو یار سبحان اللہ. ہے جی، اس لیے ناراض ہو نا، ہمارے آنے پہ جنت کی بشارت نہیں ملی ہے. قسمت والے ہو جسے اللہ نے بہنیں دی ہیں، مقدر والے جسے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں. ہاں توجہ کرنا میری بات پہ. ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور جس کے پاس 1 بیٹی ہو، میرے نبی نے فرمایا وہ بھی جنتی. پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کے پاس بیٹی نہیں تھی، کہنے لگے حضور 2-3 والا بھی جنتی، 2 والا بھی جنتی، 1 والا بھی جنتی. آقا میرے پاس تو بیٹی نہیں ہے، حضور میرا کیا بنے گا؟ فرمایا جس کے پاس بیٹی نہ ہو لیکن دل میں بیٹی کی تمنا رکھتا ہو، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا اور دل میں بیٹی کی تمنا لے کے مرا تو فرمایا میرے نبی نے وہ قیامت میں تنہا نہیں ہوگا، ہاتھ اس کا ہوگا، دامن محمد کا ہوگا. اللہ اکبر. یہ عزت ہے میرے رب نے بیٹیوں کو دی، جو یہ عزت ہے رب نے بیٹیوں کو دی. تو پھر بیٹیوں کو مصطفیٰ کا کتنا احترام کرنا چاہیے. ہے جی، اگر کوئی زبردستی بھی تمہارے سر سے دوپٹے اتروائے تو کہہ دے نادان پیچھے چلا جا، یہ دوپٹے مدینے والے محمد نے اڑائے ہیں. اور پھر تیری اوقات کیا تو دوپٹے اتروا دے. مہربانی کرو. تم نے دیکھا ہوگا انسان کا انتقال ہوتا ہے، کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں کفن میں؟ ہے نہیں، اوپر والے نہ بولیں، پہلے نیچے والوں سے پوچھ لیں. مردوں کو کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں؟ کتنے؟ ہاں 3 بتا دیے، 1 نے بتا دیا، ماشاءاللہ سب 7 ہو گئے. عورتوں کو کتنے؟ سبحان اللہ. اب وہ 5 میں 2 زیادہ کون کون سے ہیں؟ 1. السلام علیکم. ہماری ویڈیو اور دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.